Aujourd'hui, on se rend à Nakhon Pathom. J'ai quelqu'un que je suis depuis pas mal de temps sur les réseaux. Il fabrique des pièces CNC, des pièces en carbone. On va aller voir ça d'un peu plus près. C'est parti. Allez, crap. สวัสดีครับโอ้โหเป็นฝรั่งที่พูดชัดพูดไทยชัดมากโอเค ขอบคุณครับพี่ชื่ออะไรครับ ชื่อเอ็มครับเอ็มธนูทอง อยู่ที่นครปฐมใช่ไหมครับ ใช่ครับอยู่นครปฐมครับ ที่นี่พี่ทำอะไรบ้างครับ ส่วนมากที่นี่จะเป็นงานบิลเลตแล้วก็งานคาร์บอน คาร์บอนนั้น ใช่เป็นพวกงานคาร์บอนเป็นไดคาร์บอนเลย ไดคาร์บอนคือ ผลิตด้วยระบบสุญญากาศเป็นงาน vacuum infusion มันจะเป็น infusion ด้วย จริงๆพวกเนี้ยจะอยู่ในต่างประเทศนะ ใช่ เราก็เลยเอารูปแบบต่างประเทศมาอยู่ในไทย ใช่ไหมครับ made in Thailand โอเค ไอเดียละไอเดีย international โอ แต่ เค ผลิตที่นี่ใช่ไหมค ใช่ รับ ครับใช่ครับ อันนี้คือเป็นจริงๆเป็น cover เป็น มีส่วนมากจะเป็น cover เป็น cover ใช่ไหมครับ ใช่ครับติดตั้งง่ายแล้วก็เซอร์วิสได้ใครๆก็ติดได้ไม่ต้องพึ่งช่างแล้วก็ชิ้นงานจะอยู่ได้ยาวนานมากกว่า ร้านนี้เปิดมานานแล้วยังครับ ธนูทอง13 ปี อ๋อ13 ปี นานมากครับ Ouais, ça fait 13 ans qu'ils sont là et moi je l'ai vu, en fait je l'ai connu sur les réseaux, sur IG et tout. Il poste souvent, tous les jours je vois des stories de lui. เห็นว่าพี่แบบโพสต์แบบทั้งวันทุกวันเลย ขยัน ขยันใช่ ขยัน ใช่ ขยันโปรดักเยอะโปรดักใหม่เยอะ ใช่ไหม ครับผม นี่ของลูกค้าหรือว่า อันนี้รถของผมเอง โอ จะ เค เป็นรถโชว์สินค้าก็จะมีพวกอย่างเงี้ยงานบิลเลตเป็นโลโก้ที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยครับท โอเค ำพวกนี้สั่งผลิตหมดเลยอยู่ในแบรนด์ของเราหมดเลยครับ โอเคqui fait tout ça อันนี้ก็เป็นcover ด้วยเลยว่า อันนี้ยังไม่ใช่เดี๋ยวหยิบให้ดู L'infusion, c'est ils mettent ça en fait dans des sacs et ils font couler la résine dedans, donc t'as un résultat qui est propre, t'as pas de bulles et tout. Enfin, faut bien le faire, tu vois, mais ça fait vraiment, c'est vraiment propre. Toutes les pièces sont en carbone, ça c'est pareil, c'est à lui ça. Donc ça c'est son X-Max à lui, นี่ 300. เดี๋ยวเรามาเทสไดคาร์บอนทำนี้เลย อันนี้คือไดคาร์บอนเนี่ย อันนี้ได ผมเนี่ยขอเลยเทสติงแรง Putain, mais comment c'est ไปแรงๆ2 มือ là? ไปอีกทีไม่เป็นไรมันไม่พังOk, nah, ouais, hein. ใช่ Nah, Mac, hein. เบา Et c'est tout léger. Et tiens, teste si tu veux. C'est tellement rigide. C'est un truc de ouf. Ok. อันนี้คือไม่ใช่ครอบเราถอดเปลี่ยนเลย อะไรนะครับ ของเดิมถอดออกอันนี้คือเราไม่ใช่โคเวอร์นะเราติดตั้งเข้าไปใหม่เลย โอเค อันนี้ ของเดิมเป็นพลาสติกอันนี้ของลีด ลีด โอเค ใช่ อันนี้คือถอดเปลี่ยน โอเค ถ้าเกิดเป็นงานหุ้มผ้ามันก็จะร้อนพอเจอความร้อน Donc celui-là, tu vois, c'est pas du ใช่ 3M แข็งแรง qui met. เนี่ยทำคลิปโหดๆเลยตีคนมองอันเนี้ยงานหุ้มทั่วไปมันจะไม่ดีป่ะ Ah. Ah ouais, ok. อันเนี้ยคืองานที่เราทำเมื่อหลายปีที่แล้ว แล้วเราเจอปัญหาเรื่องมันหลุดมันล่อน เราก็เลยมาทำเป็นอย่างนี้เป็นเพียวคือถอดเปลี่ยนเลยของเดิมถอดทิ้งเลย อันเนี้ยสร้างเข้าไปใหม่เนี่ยอย่างพวกเนี้ยสร้างขึ้นมาใหม่ละเป็นไดคาร์บอน Putain, c'est propre, hein. Regarde, c'est. อันนี้ใช้แบบเหมือนถุงใช่ไหมครับ ใช่ถุงแบคคัม ดู ดู ด ด เรซินอะ ใช่ระบบนั้นเลย แล้วอันนี้คือเป็นไม่ใช่ อันนี้ไม่ อัน ใช่ นี้ยังเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่ เรา เวอร์ชันเก่า ให้คนได้รู้ว่ามันต่างกันนะ ถ้าเป็นงานหุ้มผ้ามันจะไม่สวยอันนี้ผ้ามันจะแบน Tu vois, les lignes Oh. du carbone, tu vois, c'est bien droit, bien fait. Là, tu vois, c'était une ancienne version et bon, je trouve ça propre aussi, mais apparemment, il dit, tu vois, que c'est moins parallèle, tout ça, tu vois. X Max Là, il a un truc full aluminium CNC pour X-Max. อันนี้คือ Full Engine Billet Ok. อันนี้ต้องเป็น A แล้วนำเหนือเลย So this one is X-Max Billet, all engine. Ça, c'est complètement CNC, ils l'ont tout fait, c'est un truc de ouf, c'est énorme. This one CNC billet, CVT case, all billet, everything all billet. อธิบายได้ไหมครับพีเลตมันคืออะไรครับ คืองานที่สร้างมาจากเป็นงานอลูมิเนียมชิ้นเดียว แล้วก็ใช้เครื่อง CNC กัดจะเป็นชิ้นเดียวไม่ใช่2 ชิ้น Ce qu'il explique, c'est du coup qu'on appelle millette. Ouais, c'est ça, c'est taillé mince. C'est qu'ils prennent vraiment un bloc d'aluminium et ils viennent tailler dedans pour avoir une pièce comme ça. Et du coup, l'inconvénient, c'est que pour faire des fois une petite pièce, bah, ils mettent 80% du matos ou non, ça, 60% du matériau à la. C'est pour ça que ça coûte cher aussi. ฟังไม่รู้เรื่องเลย แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นจานไฟก็คือแทนที่ของเดิมได้เลยทุกอย่างใช้ได้หมดแล้วก็ปั๊มน้ำอันนี้ปั๊มน้ำของเราขยายรูน้ำเพิ่มให้ด้วยใหญ่กว่าเดิม Ça, c'est plus gros. Donc ça, c'est la pompe à eau. C'est des boîtes. Tu vois les petites pièces.
Ouais, c'est propre. Et il dit que tu vois, la pompe à eau est plus gros, c'est un plus gros débit qu'à l'origine. อันนี้คือจริงๆ อันเนี้ยมันจะเป็นจะมีตาแมวให้ด้วยไว้ดูน้ำมันเครื่อง อันเนี้ยข้างในมันถ้าฝั่งเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าคูเล่ข้างในมันจะเป็นคูเล่คือจะบังเอาไว้ปิดกันฝุ่นครับ จะมี โอเค ลมเข้าแค่ตรงนี้ Ah ouais, d'accord. Donc là, tu vois, l'air rentre juste là-dedans. ส่วนนี้ CVT filter close oil engine but we put the glass in Okay. that you can see the level of the oil engine inside clear or already dirty Ah oui, d'accord. yeah Ah, tu vois le niveau et puis Actu- c'est pour actu- la qualité. yeah actually you have on the magnet side but we put more you can look at that two side Ok. yeah because this one is lower than the magnet side our engine billet is difficult to make for the middle crankcase for AMAC Ah really? yeah this one is I think Tanutong is the first brand that already complete and can use in daily yeah Tu vois ce qu'il dit, lui, il dit que c'est la seule marqueที่ประเทศไทยหรือว่า the first billet engine crankcase we sold to Philippines Ok, d'accord. and they already start engine and built in daily and crankcase Ah, tu vois, donc il l'a envoyé aux Philippines et il disait que le gars roule avec pas de problème, quoi. อันนี้เป็นอะคริลิกเหรอครับ ใช่ครับอันนี้เป็นลูกเล่นไว้สำหรับคนที่จะเอาไปประกวด Ah, tu vois, for the contest c'est fait en pareil CNC, mais au lieu d'être de l'aluminium, c'est de oh l'acrylique. you can want this Ah, il est là. actually J'ai pas vu. this one Ah, d'accord, ok. Et puis, ouais, du coup, t'as pas besoin d'être tout enlevé pour accéder comment on appelle ça? Au roulement, quoi. T'enlèves juste ça, tac, t'as accès. แล้วอันนี้มันคืออะไรครับ อันนั้นคือไอระบาย Okay. some people use air filter like air filter like your bike Il y a plus de filtre à air sur le côté, c'est carrément un tube dans le coffre. There is a hole right in the trunk. yeah Okay. แล้วpareil,อันนี้ swing arm คือผลิตเองเหมือนกันใช่ไหมครับ yeah swing arm is the very big one can use bamboo full pot we have a bracket for full pot Okay. and if you use two pot yes we have Ah, ok, donc tu vois, ils peuvent mettre le Brembo 2 pot, Brembo 4 pot. This one is the 4 pot, right? This one 2 pot. 2 pot, ah, ok, d'accord. this one the magnet cover but the first version right now we already this version Ah, donc ça, c'est latest latest version, right? yeah Ok, can open the middle in the middle d'accord. can set up the oil inside same Ah, donc tu peux ouvrir pareil, juste de ça. Tu mets le vibrocan d'origine Yamaha dedans. So usually this one you use with a bigger piston or can use up to 90 and original is จำได้ว่า75 75 d'origine. Et là tu peux aller jusqu'à 90. So you do for which vehicle? Forza, I believe. Forza X-Max actually Forza X-Max GNO Turner, okay. yes and PCX Grid X-Max have some only some Ok. show you the Forza thing Bah là-bas, ouais. this one we want to show the carbon thing Ok, d'accord. price not too high because can use the CVT and the carbon to cover the original crankcase. Ouais. But if you have money for the Sulatan, you can use this one. Et donc ça, c'est tu peux utiliser le carter d'origine, tu peux juste mettre la pièce, quoi, celle-là, et puis la petite pièce carbone que eux ils font. Donc tu vois, ils font la pièce pour mettre le filtre à huile dedans, et tu peux garder le filtre à huile d'origine. This one is CVT filter for the original crankcase. C'est la pièce qui vient couvrir la transmission. This a carbon cover crankcase, and then Hakka with air filter. This one. Ok. Original, I think Forza, there is no... Don't have it. Ok, ouais. Yeah. Il n'y en a pas d'origine de... Ouais, de lèche-cou, ouais.
Et là, au moins, Yeah. ça te permet d'avoir un Just- Hop, Yeah. c'est fait. This one change wind direction. You know when the wind come out from the crankcase, change the way. Ah ouais, tu vois, c'est du coup pour modifier l'angle de sortie de l'air et de l'huile du coup, que tu as dans ta transmission pour que ça aille autre part que sur ta roue. This one is swing arm. Ouais. Can use whatever bamboo 2 pot or bamboo 4 pot. Ok. This one is a new one. This we call cable bracket. Ouais, c'est propre, hein, ça finit le truc. Hein. Tu mets tes durites et puis ton câble dedans, ça fait vraiment fini. Ok, ça, c'est ce qui vient là. C'est propre. Hein. Tes mains dedans. T'imagines le travail de CNC là-dedans. Hein. C'est un truc de... This one we use glass. You can see the oil engine over there, but original one don't have. Ah ouais, donc d'origine, t'as pas le niveau d'huile comme sur le X-Max. T'es obligé d'avoir... you need to put the plunger inside, right? Yeah. This one for Giano, PCX 160, Click 160, and ADV 160 are the same for the engines. Ok, donc tu vois, pour tous les modèles qu'il vient de citer, c'est le même moteur. C'est la seule différence, c'est au niveau du bras oscillant. This one close oil filter. Original you cannot see anything. Ah, ok. We put glass on it. You can see the oil engine side. So it's glass or it's like plexiglass? It's a real glass, original glass from Yamaha. But we put it in journal. Ok, ok. Okay. Ok. D'origine, t'en as, mais c'est en plastique. Glace, c'est en carbone, bien propre, bien fini. แล้วก็อันนี้จะเป็น swing arm for Giano อันนี้คือradiator cover. Au lieu d'avoir la pièce en plastique d'origine qui est pas terrible, là, il y a vraiment toute la petite pièce en alu. Anodisé. This one is anodized, right? Yes, anodized. Anodized. So you can do pretty much like every color you want, right? We do only 9 color. Silver, black, blue, red, pink, gold, green, purple, Ok. and what red. Red. Yeah. Et là, tu vois, rien de celle-là, là, comment elle déboîte. Le petit, ouais, en rose comme ça, là, avec le silver, c'est vraiment trop fort. Et t'as vu, ils sont numérotés. And exhaust pipe. Exhaust. ce soir? Yeah. Ah, donc ils font aussi des pots d'échappement. Titanium, right? Titanium exhaust. Regarde, des belles soudures et tout. Donc, toute la ligne en titane. Allez, xiang dang, ouais. ไม่ดัง Ouais, non, non. ไม่ดังมาก Ça fait ça fait du bruit, mais pas vraiment. Ouais. Ça dépend comparé à quoi, parce que d'origine, tu l'entends pas, le scooter. Italjet. Je connais pas du tout ce scoot. Je crois que je l'avais vu une fois sur ses stories, rouler avec ce truc, mais t'as vu, t'as un bras oscillant à l'avant. T'as un bras oscillant qui vient sur le côté. Et c'est bizarrement foutu, hein. And this one is a 300cc or Yes, 300 cc. 300cc. Ouais, donc ils l'ont acheté en Thaïlande, mais this one I never saw it in Thailand. Ah, have a lot. Really? Yeah. Okay. We make a fin, Okay. carbon fin, and we make the black bracket over here. What do you call this? Rear mudguard, garde-boue arrière en carbone. Et tout le cadre est en tubulaire. Et là, à l'avant, tu vois, c'est un bras oscillant. C'est bizarrement foutu, là. J'ai jamais vu ça. C'est le bordel, je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas à quoi ça sert, là. En vrai, je sais pas si c'est plus stable ou quoi. Mais ils sont en train de préparer tous les petits kits, là. Pour l'expédition. Family business, right? Yes, family Okay. business. Ouais, donc ils ont commencé en fait par faire du carbone sur les pick-up. À l'avant, ils aiment bien voir ça, des capots carbone. Tu vois, même si le reste de la peinture reste d'origine, tu vois, ils mettent le capot carbone. BYD, ça c'est une caisse à pile. Hein. Ah d'accord, donc c'est pas un truc qu'ils mettent par dessus, c'est vraiment un capot carbone. So it's way lighter than the original. Yes. Ouais, c'est beaucoup plus léger. Same like this. Ok, ça c'est. Fortuner, we have a carbon hood, side cover, mirror. Yes, that one a cover. And the back one is a cover too. Ouais. And Side. how you call this line?
cubic fuel cover and then the back one. This one a cover, not a Ok, d'accord. dry cover. Lumin have Tesla with Tesla. We have Tesla, quoi. Yeah. So this cover, cover. This one cover. on voit pas, hein, tu vois, on voit pas que c'est couvert. Ça va bien dedans le truc. Ça fait pas de surépaisseur. This one cover too. And but this one pure, dry Ah, cover. ok. Et ça, par contre, c'est du pur carbone. Je sais pas si on va voir la vidéo. I saw that you have a lot of electric cars. You like electric cars? Or? No, we make it for the market. We bought a car for make a Yeah, carbon thing to sell after. to sell. Nous avons fait un petit coup carbone pour la trappe à essence. เช็ดก่อนเลยฝาครอบถังน้ำมัน นี่นะ มันจะครอบไปแล้ว โอเค finish Ok, C'est là. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. On viendra peut-être faire des vidéos. Il me dit qu'il a souvent des nouveaux produits qui arrivent. ขอบคุณครับ สวัสดีครับ 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 ครับ